बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। स्प्रेडिंग काइंडनेस टुगेदर यानी मिलकर मेहरबानी फैलाएं, SKT वेलफेयर USA की अमरीका में शानदार इफ्तिताही तकरीब। SKT वेलफेयर USA की जानिब से अमरीका में अपनी पहली बाकायदा इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद खूबसूरत मार्की इवेंट सेंटर बाय टेम्पोरा में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी नजाद अमरीकी कम्युनिटी, समाजी शख्सियात, मीडिया नुमाइंदगान और मारूफ फनकारों ने भरपूर शिरकत की। इस पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार जावेद शेख, मारूफ अदाकारा व मेज़बान हिना ख्वाजा, बासलाहियत अदाकार अहमद अली अकबर और ARY USA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आसिफ जमाल खुसूसी तौर पर इस फलाही मिशन की हिमायत के लिए शरीक हुए। तकरीब का आगाज आसिफ जमाल ने किया, जिन्होंने SKT वेलफेयर USA के विजन और खिदमत इंसानियत के मिशन पर रोशनी डाली। बाद अज़ा उन्होंने सीनियर स्ट्रेटेजिस्ट फवाद जफर का तारुफ करवाया, जिन्होंने तंजीम की फलाही सरगर्मियों, मुस्तकबिल के मंसूबों और खिदमात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर SKT की अमली खिदमात पर मबनी खुसूसी वीडियोज़ भी दिखाई गईं, जिनमें इमदादी काम, सेहत की सहूलियात और इंसानियत की खिदमत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए अहमद अली अकबर, हिना ख्वाजा और जावेद शेख ने कहा कि वो SKT वेलफेयर के मिशन का हिस्सा बनकर फ़ख्र महसूस करते हैं और इस नेक मकसद की भरपूर हिमायत करते हैं। उन्होंने कम्युनिटी से अपील की कि वो ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए इस फलाही प्लेटफॉर्म का साथ दें। तकरीब के इख्तिताम पर मोहब्बत, हमदर्दी और इज्तिमाई खिदमत इंसानियत का मजबूत पैगाम दिया गया। शुरका को तरगीब दी गई कि वो मुकम्मल वीडियो देखें ताकि SKT के फलाही कामों को बेहतर अंदाज में समझ सकें और तंजीम पर अपने एतमाद और यकीन को मजीद मजबूत बना सकें। मिलकर की गई मेहरबानी बेशुमार जिंदगियों में खुशियाँ ला सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है। अच्छा, मुझे एक चीज़ की समझ में नहीं आती आसिफ जमाल भाई, मैं माशाल्लाह बहुत टाइम से इनको जानता हूँ। ये कभी भी मेरा टाइटल ठीक नहीं लेते फॉर सम रीज़न। So, my name is Fawad Zafar and I am the Senior Strategist for Global Operations for SKT Welfare. पिछले साल में हम लोगों ने रजिस्टर किया SKT वेलफेयर को US के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एंड देयर वाज अ टाई हमारे दरमियान में, हम लोग ये सोच रहे थे कि इसको वे शुड बी लॉन्च इट फर्स्ट, और वी डिसाइडेड टू गो विद ऑस्ट्रेलिया जस्ट बिफोर रमज़ान। हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, SKT वेलफेयर के चैप्टर्स वहाँ पर हम लोगों ने बनाए, उसको लॉन्च किया एंड केम बैक। द रीज़न आज SKT वेलफेयर USA की ये इवेंट्स रमज़ान के साइड पे बड़ी से पहले जो भी जिस भी तरीके से हमने प्लान किया है, इसमें आसिफ जमाल साहब का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये टाइमलाइन सजेस्ट की। शॉर्ट थी, रमज़ान के बाद इसको डिसीजन लेना और इम्प्लीमेंट करना, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, हमने न्यूयॉर्क में भी देखा, हमने शिकागो में भी देखा और आज मैं ह्यूस्टन में भी देख रहा हूँ कि माशाल्लाह द रिस्पॉन्स यू गाइज हैव गिवन एंड आप लोग आए हैं हमारे इनवाइट पे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गिव अ मैसिव राउंड ऑफ अप्लॉज टू योरसेल्व्स प्लीज़। To participate in this opportunity or not, that's your decision. I'm not a fundraiser. I am a person who gives you the need. Decide aapne karna if you want to give, bismillah. If you don't want to give, please leave this hall as my ambassador. That is my request, very humble request. Yeah? And if you want to raise funds for a certain project and ask SKT to deliver them on your behalf, bismillah. I'm more than happy with that, because we will not only work in partnership with you, but we will deliver your aid if you are an organization under your banner, because we will be the process which will ensure your raised funds are delivered. Because at the end of the day, I, Asif and our whole team believe in delivery. We've got witnesses here, Javed bhai, Hina, and many more. In fact, I've recently reported back, मेरे पास वसीम बदामी का एक मैसेज आया है, his shop has been delivered, alhamdulillah, reported back. So वो बड़ा खुश है, अभी मैसेज आया उसका मुझे।
आपको मिल गया आपका? Alhamdulillah. Fantastic. Okay, so the focus for tonight, this scheme called Gift Aid. So for every £100 we receive £25. So for every million we raise, we get £250,000 from the government to run the operations. Right? So if I just multiply with 10, if we raise 10 million, this is how much we get from the government. So this becomes enough, alhamdulillah, to run the operations and establish 100% donation policy. Now, having said that, regardless of where we're raising funds from, SKT Welfare has got 100% zakat policy anyway. If you're giving your zakat, 100% it will go to, as it is, to the projects. There was one more question I noted. Yeah, so sir, about the Gaza desalination units and the RO plant. So we had 4 desalination units in Gaza. The first one was built, I think, in 2017 or 2018 ourselves. It was 40,000 liters. And this is zakat eligible. This project is zakat eligible. It will enable a grandfather, a dada abu, to see their pote potiyan. You know, when you go to the villages, we see these dadaji and dadijan with big fat glasses, and they don't even know why they're wearing those glasses because they're never checked. They're never checked. We test them. If it's a cataract, we get rid of it. And they get their sight back, they get their vision back. So do we have another person who would like to participate in this project? Look, there is no compulsion. I won't push anyone. Constructions for widows across Asia, water hand pumps, a beautiful Sadqa Jariyah, and we put a plaque of your name on your hand pumps as well. Livelihood project. So we recently started to do motorcycle rickshaws to the most vulnerable and zakat eligible families. Next. East Africa, Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda. We've got a registered office in Tanzania, and that supervises the East African region for SKT welfare operations. 113 shops were the partners for UNRWA. And guess what? It has always been the staff, our own staff members, who have been offloading the aid sent by any organization in the world inside Gaza. So we pride ourselves to do that. We have lost 2 of our staff members inside Gaza, and plenty of our staff members have lost their family members, but the passion remained intact then and there. So ye wajah hai ki we have always been able to work inside Gaza, and a lot of organizations have sent their donations, their raised funds to SKT Welfare so we could deliver on their behalf inside Gaza. So we pride ourselves in that as well, alhamdulillah. Next slide. This is the, spinning one more click please, thank you. So this is the devastation, of course, inside Gaza, which we have seen, and some of our work you'll see. This boy we've seen on the social media, look at that child. It's literally like that, because we see these images every single day. I've got my WhatsApp, I've got 2 groups on WhatsApp from Gaza, one from North Gaza. Allah की ज़ात ने ना उस बेटी पे पर्दा कर दिया, वरना उस बच्चे को लेके क्या क्या किस को क्या क्या जवाब देती. तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, शॉप फॉर माय सिस्टर, ये ज़ैनब का सदका जारी है. So this is one of the projects that we have today, and we are targeting vulnerable women, Muslim married household sisters, who wants to change their lives, not being dependent, because either they are widows or they've been abandoned by their husbands, and the number is 74% just in Uganda. 74%. 113 shops is 100% success rate. एक भी शॉप ऐसी नहीं है जो आज तक हमने दी है and we have found out in our monitoring trip के नुकसान हुआ है या वो बेच बाच के भाग गए. The sisters are intact.
Wow, I don't know why did I share this, but Alhamdulillah. 8 shops are built for Sudan refugee sisters. So when Sudan refugees came to Uganda, it's unimaginable. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا بما جرت به المقادير اللهم ارحم شهداءنا. ہم یہاں سیریا میں ہیں. یہاں پر ایک پورا گاؤں آباد تھا. سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور شاید کوئی بچہ بھی نہیں جو آ کر دیکھے کہ یہاں پر ان کا اپنا کوئی پیارا موجود ہے. نہ کوئی سیکیورٹی ہے, نہ کھانا پینا ہے, نہ ان کی زندگیاں بحال ہو سکتی ہیں. مگر یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے, اپنی عاقبت سنوارنے کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جب آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دے سکتے ہیں, ان کی زندگیاں سنوار سکتے ہیں تاکہ ہماری عاقبت سنور جائے. یہ کام SKT ویلفیئر کر رہا ہے. سو لیٹس اسپریڈ کائنڈنس ٹوگیدر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. People often ask me how SKT Welfare began. And the truth is, in the beginning, it didn't feel like the start of an organization at all. It was in 2010 during the floods in Pakistan. The images were everywhere on our television screens. Entire villages underwater, families stranded with nothing around them. And I remember sitting there thinking, somebody has to do something. So within days, we started collecting food and water. Friends came together, families helped pack supplies, and before long, we had delivered over 40 tons of food to communities affected by the floods. At the time, none of us were thinking about building an organization. We were just responding to people who needed help. That's where the journey began. Then a year later, the war in Syria began, and suddenly, the scale of suffering felt different. Families weren't only losing homes, parents were trying to protect their children while everything around them disappeared. And over time, we found ourselves returning again and again to Syria, to Gaza, to places where emergencies kept repeating themselves and where recovery always seemed just out of reach. I still remember some of the injuries we were seeing in Syria during those early years of the war. Women arriving with severe gunshot wounds to the abdomen, young men left paralyzed with spinal injuries. In 2014, we helped establish a neurological hospital for people living through those realities every single day. That same year, we launched the Springs of Hope in Turkey after meeting Syrian women and children who had nowhere safe left to go. Some were sleeping outside, some had already lost family members. Many of the children had experienced more trauma than any child should ever know. Over time, the Springs of Hope became more than an emergency shelter. It became a home. Then came Gaza. In 2017, we built desalination plants after seeing how difficult access to clean water had become for families there. And when you stand beside a parent filling containers with clean water for their children, you understand how much dignity exists in something so basic. Water changes daily life. Health improves. Families breathe a little easier. Years passed and the crisis continued. As the Syrian crisis carried on, we saw more and more families spending years displaced in tents through freezing winters and extremely harsh conditions. So in 2020, we launched the Safe Haven project in Syria. For many families, especially women and children, it was the first real sense of safety and stability they had experienced in years. Then came 2023. The earthquakes in Turkey and Syria devastated entire communities within seconds. And for us all, it became deeply personal when the Springs of Hope was damaged in the earthquake. Children we had known for years were suddenly sleeping outside in tents. I remember looking at the destruction and realizing how fragile life can become overnight. Then later that same year, Gaza entered another devastating phase of conflict. The humanitarian situation collapsed rapidly. Water trucks delivering every day, food kitchens running continuously, families trying to survive hour by hour. And eventually we realized emergency aid alone wasn't enough anymore. People
people needed somewhere to stay, somewhere to rebuild from. Expanded into Sudan as conflict forced more families from their homes. We responded with food assistance, shelter support, and emergency aid for families trying to survive through extremely difficult conditions. And in Uganda, alongside supporting refugee communities with aid in building mosques and community spaces in camps, we also began supporting vulnerable women through livelihood projects. Many were widowed mothers caring for children on their own and with no stable source of income. And when you sit with these women and hear their stories, you understand how life-changing a small opportunity can become. A shop, a stable income, children returning to school, a mother able to provide for her family herself. Those moments stay with you. Because over the years, that's what I've realized this work is really about. People. Not headlines, not numbers. People you meet during the hardest moments of their lives. And even years later, you still remember their faces, their stories, their resilience. That's why SKT Welfare has always tried to remain present in the communities we serve. Some emergencies disappear from the news very quickly, but for the people living through them, recovery continues long afterwards. And whether that means water systems, shelter, food programs, hospitals, or livelihoods, the goal has always been the same: to help people rebuild their lives with dignity. What began during the floods in Pakistan has now reached communities across Syria, Gaza, Sudan, Uganda, and many other parts of the world. But even after all those years, the heart of it still feels very simple to me. People showing up for other people when they need it most. And now, as I reflect on SKT Welfare's journey and look ahead to what's still to come, especially with this milestone of opening in the USA, my hope is that we carry the same spirit into the future, that we remain people-centered, that we continue helping communities recover and rebuild with dignity, and that no matter how much SKT grows, we never lose the humanity that it began with all those years ago. Come and join us on this journey in spreading kindness together. You know, I think वीडियो ने आपको वैसे एक झलक दिखा दी है, लेकिन आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि हम 2026 में जी रहे हैं, और आप इमेजिन करें कि आपके घर में जब सूरज गुरूब होता है उसके बाद आपकी ज़िंदगी रुक जाती है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर कि आज भी औरतों को कई मील जाकर पानी लाना पड़ता है। They don't have potable water. They have to bring it from somewhere. और वो पानी इतना गंदा होता है, It's chocolate brown. उसी पानी उन छप्पड़ों के अंदर जानवर भी नहा रहे होते हैं और वहीं से वो पानी भरकर घर लेकर आ रहे होते हैं. And they have to do it in daylight. क्योंकि जैसे ही अंधेरा होगा उनके सारे काम रुक जाएंगे. SKT वेलफेयर इलाकों में जाके वहाँ पर हैंड पंप्स लगाते हैं. थैंक यू वेरी मच. अभी आपने देखा कि SKT करती क्या है, एक ओवरव्यू, और ये बताया जिस शख्स ने, वो तो मुझे लगता है कि जितनी इसकी वर्किंग है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस कॉज के लिए, कि सितारा इम्तियाज़ तो मिलना चाहिए इसको. तो काम के लिहाज से ये बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे इनको सीनियर कहने का दिल नहीं करता, क्योंकि मुझसे 10 साल कम से कम छोटे हैं ये, मगर लगते नहीं हैं. तो सीनियर ज़फ़र भाई, मैं बता रहा था कि मैं आपको सीनियर क्यों नहीं कहता, कि आप मुझसे 10 साल कम से कम छोटे हैं और लगते नहीं हैं, मगर काम में आपका मर्तबा बहुत बड़ा है. सो ये थी रीज़न. चलते हैं यहाँ पर, अब मिलाते हैं हम आपको उन सुपर स्टार से जो यहाँ पर सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए हैं. और जैसे कि ये टाइटल है ना, स्प्रेडिंग काइंडनेस टुगेदर, ये यहाँ ये एक मैसेज है इनका यहाँ होना भी. So they are actually true ambassadors of this terminology right here, which is SKT, spreading the kindness together. I'll start with the Parizad fame, the heartthrob, one and only, a very down-to-earth and humble actor from Pakistan. He's a superstar himself. He started at the scale of 10, I say.
اسکیل 10 از بینگ دا بیسٹ. مجھے اچھا لگتا ہے یہ بولنا احمد علی اکبر کے لیے, کیونکہ اس نے اپنے ڈرامے کا نام آپ کو پتہ ہی ہے پریزا, وہاں جا کر شہرت کو اور اپنی پرفارمنس کو ثابت کیا ہے. تو اس کے آگے از نتھنگ بٹ بیسٹ آف دا بیسٹ آف دا بیسٹ آئی گیس. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز ویلکم ون اینڈ اونلی احمد علی اکبر. He will take on and further sort of show you the videos and stuff. مجھے میں شروع کرتا ہوں ہنا جی سے. میں ایکچولی آخر میں سوال کرتا ہوں کیونکہ اتنا کچھ ہے ان کے پاس بات کرنے کو کہ میرا مطلب آپ کو بھی خود ہی اندازہ ہو جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. سو اسٹارٹ کرتے ہیں احمد علی اکبر. کیا بات ہے یار آپ کی. میں سنا ہوگا آپ نے کہ میں نے باقی دوسری جگہوں پر بھی ایک ہی بات کی ہے کہ یار اسکیل 10 پر ایکسیس کرتے ہو یار آپ, تو وہ فیلنگ ہی اور ہے. اچھا اس سے پہلے بھی اگر دوز آف یو ڈو ناٹ نو کہ نیشنل لیول کے ٹینس پلیئر بھی تھے. سو مطلب جو ایک ایتھلیٹ ہوتا ہے نا وہ ڈسپلن بہت ہوتا ہے. وہ مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ میرا بیٹا بھی ناؤ از انٹو اسپورٹس اینڈ اسٹف. سو مجھے ایک بات اس نے آ کے کہی کہ پاپس what I like about sports is like even though if we lose we go back again and we try to win back again. So جو فیلنگ ہوتی ہے نا پلیئر کی ایتھلیٹ کی وہ یہ ہوتا ہے وہ ہار نہیں مانتا. So he started from his career as a tennis player. دی موسٹ امپورٹنٹ جو سیگمنٹ ہے آج کی ایوننگ کا ہم اس کی طرف آتے ہیں. وہ ارم صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ دیکھیے یہ اویئرنیس ہے. یہ پہلا ایونٹ ہے ایس کے ٹی کا اور انشاءاللہ یہ آگے یہ چراغ جلیں گے. کسی ہمارے دوست نے کہا تھا کہ کبھی تصویر کی صورت بھی نکل آئے گی, سادہ کاغذ پہ لکیریں تو لگا دی جائیں. تو لکیریں ہم لگا رہے ہیں, انشاءاللہ تصویر پہ بنے گی. تو میں اس امپورٹنٹ سیگمنٹ کے لیے ہمارے دوست جو فواد ظفر صاحب ان کو گزارش کرتا ہوں اوپر آئیں. Thank you for coming, taking time out from your busy schedules. I think it's about time. اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی پاپولیرٹی دی, شہرت دی, عزت دی, اینڈ اس کی وجہ سے I believe I have a responsibility now. اینڈ مجھے یاد ہے کسی میرے ایک بڑے نے مجھے کہا تھا, کیونکہ ہم سب اپنے طور پہ چیریٹی کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ اور خاموشی سے کرتے ہیں. بٹ سنس ناؤ دیٹ ایسے اسکیل پہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی کہ یو نو یو نون گلوبلی, مجھے کسی نے کہا کہ اب آپ نے کھل کے اور سامنے آ کے چیریٹی کرنی ہے, کیونکہ آپ کی چیریٹی سے اور لوگ بھی انسپائر ہو سکتے ہیں. اینڈ سو آئی بلیو دس از اے بگننگ اینڈ آئی ہوپ اٹ کیپس گوئنگ آن فار می ان مائی لائف اینڈ آئی کیپ ڈوئنگ اٹ انٹل مائی لاسٹ بریتھ. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ دس ہیز اسٹارٹیڈ ود ایس کے ٹی. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اس سے زیادہ آپ کو ایویڈنس چاہیے ہوگا ٹو سی واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ and they reach in places that جس کی خبر بھی نہیں ہمیں ملتی. وہاں یہ لوگ لوگوں کو کھانا پہنچاتے ہیں, پانی پہنچاتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ پانی بھی پینے کو نہیں ہے. I was inspired. I met شاہد صاحب جو کہ پاکستان کو ہیڈ کرتے ہیں ایس کے ٹی, and he sat with me, an absolutely humble individual. بہت ہی اچھا لگا. اینڈ انہوں نے تھوڑی سی بات مجھے سمجھائی اور فلڈس سے بتایا شروع کرتے ہوئے. And I was convinced when he showed me a few videos, because obviously, you know, as a representative, I needed some evidence. And within 2 minutes, he managed to convince me that what they're doing is. اور اس کے بعد فواد صاحب آئیں گے اور اصل اس کام کے لیے ہم یہاں ہیں وہ ہوگا. سو کوشچنز ہوں گے, آپ کامنٹ نہ کیجیے گا, کوشچن کیجیے گا بہت بریفلی. سو ہم 6 کوشچنز ہم لیں گے اور اس کے بعد ہم اگلے اسٹیپ کی طرف جائیں گے. جی فیضان آپ ہیلپ کیجیے اور جو ہاتھ اٹھایا آپ ان کو دیجیے مائک. ڈاکٹر صاحب آپ نے کرنا تھا کوشچن. جی آپ کھڑے ہو کے کر لیجیے, نام بتائیے. جی السلام علیکم. جی میرا نام ماہا ارشاد شیخ ہے اور مجھے 1.5 ایئر ہوا ہے ادھر ہیوسٹن شفٹ ہوئے. میرا سوال ہے کہ پاکستان میں فلڈس کے حوالے سے جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے اوپر there was no video, there was no slide because I belong to a construction family
اینڈ ہم نے بہت پش کرنے کی کوشش کی ہے تھرو گورنمنٹ آف پاکستان، تھرو ویریس اینگلس. میں نے خود بھی سبمٹ کرا کے پروجیکٹ، بٹ وہ فلڈ ریلیٹڈ کنسٹرکشن ود ان رورل ایریاز ڈڈ ہیپن. سو آئی وانٹ ٹو نو اس کے حوالے سے کیا SKT کام کر رہا ہے. thank you for that, and yes, it is a very important question. I think ہم ہر چیز کی ویڈیو نہیں یہاں پہ دکھا پائے کیونکہ SKT اتنے سارے کام کر رہے ہیں that it's difficult to share every single thing, but I think فواد جب یہاں پر بات کریں گے تو he'll be able to give you a better picture of what's being done. There are certain areas in Pakistan جہاں پر کہ SKT welfare کا فوکس زیادہ ہے, and those are the areas جہاں پر کہ flooding بھی ہوئی تھی اور جہاں پر کام بھی ہوا, اور ابھی بھی ریسنٹلی بھی دوبارہ فلڈس آئے تھے تو اس میں بھی کام ہوا ہے. So Fawad would be a better person to give you that answer bit later. And to add to that, I was convinced in those 2 minutes when I met Shahid Saab, is because I saw videos of Sheikh Saab on those locations helping people out, and you know, se credibility badhti hai of a project. He was physically there, and that really inspired me to be here. So I would say that there is work going on in those areas. maine wo videos dekhi hain. So yeah, but I'm sure Fawad will be able to tell you better. جی اور کوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عثمان خان. جی السلام علیکم ایوری ون. ڈاکٹر عثمان خان, میں انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ ہوں, اور ISGF جو یہاں کی اسلامی سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن ہے, میں اس کا نارتھ زون کا ڈائریکٹر ہوں. ملاقات بھی تھی آپ سے نمل کے فنڈ ریزر پہ, ہیپن ٹو انٹروڈیوس یور سیلف. تو ماشاء اللہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو پروجیکٹ ہے اس کی بہت ساری ڈائریکشنز اور بہت ساری جہات ہیں. میرا خیال ہے میں یہ آن بہاف آف مینی آف دا ہیوسٹینینز یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ماشاء اللہ فنڈ ریزر کے لیے بہت ساری آتی ہیں کمپنیز, اور ہم ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان چیریٹیبل آرگنائزیشن سے. ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو آتھینٹک لوگ غزہ میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بڑے کم ہیں. آئی واز ویری انسپائرڈ ٹو لک ایٹ آل دیٹ, اور میں یہ چاہوں گا کہ اس چیز کو ہم سپورٹ بھی کریں, پروجیکٹ بھی کریں. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا لیزوان کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے میرا کویشچن یہ ہوگا کیونکہ میں خود کا ایمبیسڈر ہوں فار دا سٹی آف ہیوسٹن, اور ہم یہ پرپوز کرتے رہیں کہ جو آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں اس میں آپ تھوڑا سا کچھ نیٹ ورکنگ آپس میں ایسی رکھیں کہ جس سے کہ اسٹرینتھننگ ہو, نمبر 1 کہ آپ کی چیریٹیبل آرگنائزیشن زیادہ امپیکٹفل ہوں, اور ساتھ میں آپ جو ڈیسیژن میکنگ باڈیز ہیں ان کے اوپر آپ کا ایک انفلوئنس بھی ہونا چاہیے. تو آئی وڈ سجیسٹ اینڈ ریکویسٹ, اور اگر اس میں کسی طرح سے آن بہاف آف بوتھ ہیلپ کر سکتا ہوں کہ اس بارے میں اپنے آپ کو آپ تھوڑا سا اور وہاں پہ اپنی فٹ ورک کو آرگنائز کریں تاکہ جو گورنمنٹ کو کام کرنے ہیں وہ گورنمنٹ زیادہ بہتر طریقے سے کرے. اینڈ دوسرا یہ کہ آج وی ہیو دا مون سائٹنگ آن بہاف آف اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن. سو 27 کو عید ہے, آج پہلی ذی الحج ہے, تو انشاءاللہ جو بھی کار خیر کے لیے ہم کام کریں گے happen to be, اللہ تعالیٰ قبول کرے. It's one of the best days and best times. Thank you. Assalamu alaikum. Again tonight. جو بات آپ نے کہی, SKT welfare is basically the head office as you know is in the UK, اور پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں. میں ایک ریالٹی یہاں پر بیان کروں گی کہ شاید فواد نہیں کریں گے کیونکہ میں تو ہوں بدنام اس چیز کے لیے کہ میں تو کھل کر بولتی ہوں. تو اس وقت جن حالات میں ہم کام کر رہے ہیں نا پاکستان میں, وہاں پر ہمیں اسٹیٹ سپورٹ نہیں ملتی ہے, وہاں پر ہمیں اچھے کام سے روکا جاتا ہے. سو لیٹس بی فیئر اینڈ آنیسٹ کہ دیٹس دی وے اٹ از. سو اب ہم ایز پاکستانیز اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ ہم اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو جہاں پر ہمیں کام کرنے دیا جاتا ہے ہم بڑھ چڑھ کر لیتے ہیں ایز لانگ ایز ہمیں روکا نہ چاہیے. But to liaison with the government and to build that up, right now the government doesn't seem to be in a mood to entertain that. But we keep trying and we will keep trying. Or I would be very grateful personally, and I think SKT will be, if we can directly connect with you and maybe you could be our voice or SKT's voice here for us. Thank you. پہلے تو میں SKT کو بہت شاندار یہاں پر ایونٹ کرنے پہ مبارکباد دوں گی, اور ایسے ایمبیسڈرس کو لانے کے لیے جو لٹرلی احمد کو میں جانتی نہیں ہوں, لیکن میں نے ان کے جو بھی ڈرامے دیکھے ہیں مجھے لگا ہے کہ یہ وہ والے ڈرامے پک کرتے ہیں جو وچ از ویری کلوز ٹو دا ہارٹ فار ایوری ون.
اینڈ ہینا سے تو پرانی دوستی ہے بہت, اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ اس ایونٹ میں ابھی ملی تھی لاسٹ. سو آئی آسکڈ ہر کہ واٹ از SKT. میں نے تو کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا, بیکاز میں اپنی خود کی چیریٹیبل آرگنائزیشن پاکستان میں نے اس زمانے میں ایسا کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ بس اپنے گروپس کو جمع کیا اور فلڈ ریلیف بہت ساری چیزیں کی ہیں. جاوید بھائی سے تو بہت پرانی دوستی ہے, وی ور لائک اچھی پارٹی شارٹی رہی ہے ہماری. سو میں آپ کو سچی ایک بات بولوں کہ ابھی جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں یہ ہیں تو ہیوسٹونین, لیکن اس سے زیادہ بہت لوگ ہیں, اور آپ کا میسج جو ہے وہ بہت لوگوں تک ابھی تک پہنچا نہیں ہے, جو کہ پہنچنا ضروری ہے. بیکاز آئی بلیو یہ جو غازہ کا سین ہے, ہم لوگ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کس کو دیں. وی ڈونٹ ٹرسٹ اینی بڈی. فرسٹ آف آل وی آلویز آسک کہ یہ جائے گا کیسے, ہاؤ ول اٹ ایون ریچ دوز. آج جو آپ لوگوں نے بتایا کہ یو آر رجسٹرڈ دیئر, وچ از فینومینل, بہت اچھی بات ہے. اسی طرح سے جب ہم آپ کے لیے, اگر ہم آپ کا کام یہاں ہیوسٹن میں کریں گے تو ہم یہی چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور ہم آپ کی آرگنائزیشن کو آگے, بیکاز دیکھیں بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنس آتی ہیں یہاں, وہ آلریڈی ان کی پبلسٹی ہے, ان کی مارکیٹنگ ہے, ان کی ٹیمز ہیں, ان کا بہت کچھ ہے, اور وہ لوگ یہاں پر $1 ملین کی فنڈنگز ان کو کر رہے ہیں, اور وہ کہاں جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے وہ آرگنائزیشنز کو جا رہی ہیں, وی بلیو کہ وہ پاکستان کو جاتی ہیں, بٹ یہ جو کام ہے جو سوڈان کا بھی, جو آپ مجھے پتہ ہے سوڈان میں جو حال ہوا ہے, جو لوگوں تک اتنی بات نہیں پہنچتی, تو آپ لوگ ایک تو آپ لوگ زبردست ایمبیسڈرز چوز کیے ہیں آپ نے, اینڈ جہاں تک ہو سکے گا آئی ول آلسو ہیلپ یو آؤٹ ان اے لاٹ آف ویز. انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. تھینک یو. بہت شکریہ. میں یہ کہوں گا کہ آپ فواد صاحب سے مل لیجیے گا تاکہ آپ کا جو جذبہ ہے وہ ان سے پوچھ لیجیے گا. اور دوسرا یہ SKT ابھی نیا انٹروڈیوس ہوا ہے USA میں, ابھی آگے جا کے آپ دیکھیں گے بہت سے شہروں میں بہت سی چیزیں ہوں گی, بہت سا بتایا جائے گا اور بہت سے لوگوں کو کنیکٹ کیا جائے گا کہ آپ آئیں اور SKT کی ہیلپ کریں. اگر لوگوں کو نہیں بھی پتا تو آپ لوگ مل کے SKT کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو فواد صاحب سے آپ ملیے گا اور انشاءاللہ اس کو ہم بہت آگے بڑھائیں گے. 2 more questions جی. طارق صاحب. Spoken, heard in person, ہینا بہت. سو ہینا جی, آپ کے بارے میں تو میں نے بہت کچھ بول دیا ہے, آپ سے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ایک اوور ویو دیں اور SKT کے حوالے سے بات کریں. صرف ابھی فن جو سوالات ہیں وہ ان کے اوپر چھوڑتے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے خود بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کرنا, اور میں 3-4 دن سے آئی کانٹ گیٹ اٹ انف. میں صرف سنتا رہتا ہوں دور سے جب آپ احمد اور شیخ صاحب سے بھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ مطلب آن گراؤنڈ وہاں موجود تھیں, اس طرح کے وار ٹروڈن ایریا میں, اس طرح کے ایریا میں جہاں عام طور پہ ہم میں سے کوئی بھی جانا مطلب ایک خوف ہے. وہ زلزلے والی جگہ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر ارتھکویک آ جائے تو اس کے بعد آفٹر شاک کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے, جو اس سے زیادہ مطلب ڈینجرس ہوتا ہے. مطلب آپ چلے گئے, رک گئے, کچھ نہیں ہو رہا, لیکن دین آفٹر شاک. تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں نا, آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار دیم ایکچولی. زندہ باد. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں اس SKT کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ ہم سے زیادہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. جب بھی کوئی کسی پکار کے لیے آتا ہے یہاں پر, بہت سے ادارے والے اپنے فنکشن دنیا کے ہر کونے میں کرتے ہیں اور لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں پاکستان بسا ہوا ہے. جہاں ان کو پکارا جاتا ہے وہ سب سے پہلے آگے آتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آج اس فنکشن میں آئے. ہم یہاں اس وجہ سے ہے کہ جو آپ نے دیکھا, یا آپ آگے بھی 2-3 ویڈیوز دیکھیں گے, آپ کو پتہ لگے گا. اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے ملکوں میں کام انہوں نے اپنا پھیلایا ہوا ہے. میں نے بھی بہت سے اداروں کے ساتھ کام کیا ہے, مگر ان کے ساتھ کوئی مجھے ایسا لگا کہ یہ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں یہ سارے کوئی جن ہیں, انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آصف صاحب ماشاءاللہ, اب آپ اندازہ کریں کہ اتنے ملکوں میں ایک پتہ نہیں
कब सोते होंगे, कब खाते होंगे, कब अपनी फैमिली को टाइम देते होंगे। फवाद साहब को देख ले, मुजफ्फर साहब हमारे जो अकाउंटेंट है, माशाल्लाह सारे जितने भी एसकेटी के लोग हैं वो ऐसे काम करते हैं। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की मदद के बगैर ऐसा काम हो नहीं सकता। इतना फैलाव जो इन्होंने किया हुआ है वो मुमकिन नहीं है एक इंसान के बस। तो ये चीज़ें देख के जमाल भाई कि मैंने बड़े नज़दीक से देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई इदारे तो बहुत हैं मगर जो ये काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरे इदारों से। तो इनसे जुड़ना अच्छा लगा। इनके साथ हर जगह मैं गया हूँ जहाँ ये मुझे बुलाते हैं, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो राशन बांटना हो रमज़ान में, या बच्चों के दरमियान ईद के कपड़े देने हों, कोई भी चीज़ हो, जो नज़र से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए चश्मे देने, कोई चीज़ हो, वो ये सबसे आगे होते हैं और मैं इनके साथ साथ होता हूँ। और मैंने इनको कहा है कि जब मेरी ज़रूरत पड़े मैं इनके लिए हाज़िर हूँ। और जब भी कोई इनके साथ जुड़ता है तो फिर जुड़ा ही रहता है। अब जैसे हिना जी हैं, देखें कितनी मुश्किल जगहों पे गई हैं और वो उस वक्त ऐसा भी हुआ है एक वाक़या कि भाई जब ये किसी जगह पे थे, नज़दीक कहीं कोई बॉम्ब भी गिरा था। तो ये जज्बे की बात है, ये जज्बा है जो सबको इस तरफ। मैं वो सवाल पूछूंगा जो कोई नहीं पूछता, और ये जावेद साहब से मेरा सवाल होगा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। ये है कि एक वक्त था कि पाकिस्तान की फिल्म, और पहली बात ये है कि आपकी शक्ल मेरे साथ कोई मिल रही हम पिछड़े हुए भाई। तो एक ज़माना था जब मैं भी पाकिस्तान में था, 70s की बात कर रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री उरूज पे थी और हमारे आसपास के जो ममालिक हैं वो भी हमारी फिल्में बड़े शौक से देखा करते थे। फिर हालात बदल गए, जो भी वजह थी। फ़नून लतीफ़ा ज़िंदगी का एक बहुत अहम जुज़्व है जिसमें एंटरटेनमेंट है। हमारे मुल्क में सिवाय दुख के, मैं भी पाकिस्तान गया हुआ था, वापस आया हूँ, बड़ी मिसरी देखी है मैंने। 1-2% लोग हैं जो कि खुश हैं, बाकी बेचारे मिडिल क्लास, लोअर क्लास परेशान हैं। उनकी एंटरटेनमेंट थोड़ी बहुत फिल्म इंडस्ट्री से या टीवी ड्रामा से हो जाती थी या है। क्या डू वी एक्सपेक्ट कि वापस हमारी इंडस्ट्री उस लेवल पे या उससे बेहतर हो सकती है मौजूदा हालात? हाँ बिल्कुल। इंडस्ट्री हमारी जो थी वो एक ज़माने में बहुत टॉप पे थी और वो उस पर ज़वाल इसलिए आया कि जो स्टूडियो ऑनर्स थे पाकिस्तान में उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया टाइम के साथ। ना नए कैमरे आए, ना नए लेबॉरेटरी लगी, ना साउंड सिस्टम ठीक हो। इस वजह से वो इंडस्ट्री लाहौर वाली वो ख़त्म होगी। अब नए लोग नई सोच के साथ यहाँ पर आए हैं कराची और वो फिल्में बना रहे हैं और वो अब माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा सिस्टम हो गया है। हमारी जो फिल्में अब आ रही हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं और पूरी दुनिया में लगती, पहले तो पूरी दुनिया में लगती नहीं थी और अब फिर भी जो भी है डिफरेंस होगा हर चीज़ से। मगर ये हुकूमत जो है इस वक्त वो थोड़ा बहुत कर रही है इंडस्ट्री के बारे में। सिंध हुकूमत ने कराची में लोगों को फंड दिए और वो फिल्में बना रहे हैं। पंजाब में भी इसी तरह हो रहा है और पंजाब में तो हमने सुना कि कोई फिल्म सिटी भी बन रही है। तो लेट्स सी, अल्लाह से दुआ है कि वो इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाए। आप लोग हमेशा कोशिश करते हैं पहुंचने की और अगर खुद नहीं पहुंच पाते तो आप अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं। सो थैंक यू ह्यूस्टन फॉर बीइंग हियर टुडे। सबसे बड़ी अदालत में भी कि क्या आपने गलत कॉज को प्रमोट किया था या सही कॉज को प्रमोट किया था। तो एसकेटी वेलफेयर का जो दायरा कार है वो तो आपको अंदाज़ा हो गया। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, GTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है।